میں खुदा उनका बहुत ही अदना सा खादिम, बाइबल मुक़द्दस का बहुत ही अदना सा तालिब इल्म, पास्टर शाहिद मान, शहर कराची से एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों से मुखातिब हूँ और एक नए मौजू के साथ हम अपनी वीडियोस का आगाज़ कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि गाहे बगाए हमारी कोशिश होती है कि हम खुदा के कलाम की जो बेहतर और जो मौसर तालीम है वो दुनिया तक लेकर आ सकें, ताकि लोग जो हैं वो खुदा के कलाम के करीब आएँ और खुदा के कलाम के वसीला से वो निजात के मंसूबा में शामिल हो सकें। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस नई वीडियो के तवस्सुत से। आएँ हम वक्त को गनीमत जानते हुए अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपके पास खुदा उनका मोतबर कलाम है तो मेरे साथ ज़रूर निकालिएगा। नए अहदनामा में से रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत से खुदा उनके कलाम में से सीखेंगे। रोमियो 6 बाब और उसकी 23वीं आयत के अंदर खुदा का कलाम यूँ मरकूम है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने और समझे आने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल गुनाह की हकीकत को वाज़िया करता है और कहता है कि गुनाह एक ऐसा अमल है जिसकी मजदूरी क्या है, मौत है। यानी कि जिसकी मजदूरी है, जिसका बदला क्या है, खुदा उसको मौत की सूरत में देता है। हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर खुदा का बंदा हिजकिय्याह नबी फरमाता है, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी, क्योंकि गुनाह एक ऐसा अमल है जिसे इंसान खुद अपनी ज़िंदगी में लेकर आया। खुदा ने ना तो गुनाह को पैदा किया और ना ही इसकी तालीम दी। फ़ी ज़माना जिस दौरे हाजिर से हम गुज़र रहे हैं, ये ज़माना गुनाह के अरूज का दौर है और हर एक शख्स, चाहे वो ख़ास हो, आम हो, गरीब हो, अमीर हो, ईमानदार हो, निजात याफ्ता हो, हर एक शख्स फ़ी ज़माना गुनाह के इस लज्जत में क्या है वो मुलव्विस है, या गुनाह की इस जो तालीम है वो कहीं ना कहीं तरीके से क्या है इस मर्ज़ के अंदर क्या है मुब्तला आपको मिलेगा। और अगर आप अपने इर्द गिर्द गौर करें, अपने आस पड़ोस में दीगर लोगों से अगर आप बात करें, तो हर एक शख्स क्या है आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी गुनाह के अंदर वो मुर्तकिब वो मिलेगा ही मिलेगा। सो आज हम खुदा के कलाम में से इसकी बड़ी तफसील जानेंगे। और जिस तरह दानियल नबी फरमाते हैं, दानियल 9 बाब उसकी 5वीं आयत के अंदर, हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम और आइन को तर्क किया। गुनाह को इंसान ने खुद अपनी ज़िंदगी में दावत दी और ये तब हुआ जब इंसान के दिल से खुदा का डर निकला। याद रखिए, जब जब इंसान गुनाह की तरफ रागिब होता है या गुनाह के अमल के अंदर शामिल होता है, वहाँ जो उसका जो पहला अमल होता है वो खुदा के खौफ से दूरी होती है। यानी कि जब एक शख्स गुनाह के खौफ से मुबर्रा हो जाता है और वो इस चीज़ से बिल्कुल खाइफ हो जाता है और वो इस चीज़ के बारे में सोचना भी गवारा नहीं करता है कि जो अमल मैं करने जा रहा हूँ इसके नतीजा में आसमानों का खुदा मुझे इसका क्या सिला देगा, तभी जाकर क्या होता है कि गुनाह क्या है सरजद होता है। और अगर हम खुदा के कलाम में से इसकी सदाकत के बारे में जानें, क्योंकि गुनाह जो एक ऐसा अमल है कि जिसे इंसान, मैंने आगाज़ ही में आपको बताया कि इंसान खुद उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आया। आसमानों के खुदा ने ना तो गुनाह की इजाज़त दी, ना ही गुनाह की कोई तालीम दी, और ना ही उसके अंबिया कराम ने कहीं पर भी कोई ऐसी तालीम हमें मिलती है खुदा के कलाम में से कि जहाँ पर खुदा के लोगों ने गुनाह की तालीम दी हो या गुनाह के बारे में लोगों को या कौम को बताया गया। ये इंसान की अपनी रविश होती है, ये इंसान की अपनी कमज़ोरी होती है कि जिन कमज़ोरियों के बायस वो क्या होता है, गुनाह के अंदर क्या होता है, वो धंसता चला जाता है। खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद नबी ज़बूर की किताब उसके 4 ज़बूर उसकी 4 आयत के अंदर यूँ फरमाता है, थरथराओ और गुनाह ना करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। आज की इस वीडियो का जो उन्वान है या जिस मौजू की तरफ मैं आज आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ वो है गुनाह। क्योंकि फ़ी ज़माना, जिस तरह मैंने आगाज़ में आपके सामने इस बात को रखा कि गुनाह जो है इस वक्त हर एक शख्स की ज़िंदगी में वो बसेरा कर चुका है, क्या ख़ास, क्या आम, क्या निजात याफ्ता, क्या गैर निजात याफ्ता। हर एक शख्स जो है वो गुनाह की लज्जत को चखना चाहता है या किसी न किसी तरीके से गुनाह के उस ज़मरे के अंदर वो दाखिल हो चुका है या किसी न किसी तरीके से वो उसके अंदर दाखिल होना चाहता है। ये जो वीडियो है ये आपको एपिसोड वाइज आपको मिलती रहेगी। काफ़ी लंबा ये मौजू है और हम कोशिश करेंगे, मैं और मेरी टीम, कि हम इसको एपिसोड वाइज 4 से 5 एपिसोड्स के अंदर आप तक लेकर आएँ, ताकि बेहतर तरीके से खुदा की कलाम की रहनुमाई और इसकी रोशनी में हम गुनाह और गुनाह के जो असरात हैं उसके बारे में, और फिर
اس گناہ سے کس طرح نکلا جائے اس کے بارے میں ہم ضرور جانیں گے۔ اس موضوع کے آغاز کے اندر 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں جو اس موضوع کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ہم اس موضوع کے بارے میں دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کہ گناہ کیا ہے یا گناہ کس کو کہتے ہیں۔ دوسری چیز دیکھیں گے کہ گناہ انسانی زندگی میں کیا کام کرتا ہے، یعنی کہ جب گناہ انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ کس کس طریقے سے انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز کے بارے میں غور کریں گے کہ گناہ سے رہائی پانے کا طریقہ کیا ہے، کہ جب ایک انسان گناہ کے اندر مرتکب ہو جاتا ہے یا گناہ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ کون سی ایسی ہستی یا کون سی ایسی قوت ہے یا کون سا ایسا ذریعہ ہے کہ جو ہمیں گناہوں سے مبرہ کرتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے اور ہمیں آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کا راستہ دکھاتا ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اس ویڈیو کے توسط سے، اور ہم بڑی تفصیل سے اور بڑے اطمینان اور بڑے تحمل سے اس موضوع کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور جس طرح ہم نے اس کو ایپیسوڈ وائز اس کو کرنے کے لیے ہم نے ایک موضوع بنایا ہے، تو سب سے پہلے ہم گناہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ گناہ کیا ہوتا ہے یا گناہ کا مطلب کیا ہے۔ گناہ جو ہے وہ بیسیکلی بنیادی طور پر فارسی زبان کا لفظ ہے۔ گناہ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نافرمانی، یعنی کہ وہ کام اور وہ احکام جو آسمانوں کے خدا نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دیے، یا وہ تمام چیزیں کہ جو خدا نے فرمائی کہ جس طریقے سے انسان اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ اگر انسان ان احکام، ان قوانین، ان اصولوں کے برخلاف جائے اور برخلاف جا کر اپنی کوئی نادانی کرے یا اپنی مرضی سے کوئی کام کرے، ایسا عمل کیا کہلاتا ہے؟ گناہ یا نافرمانی کہلاتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر، پرانے عہد نامہ کے اندر گناہ کی جگہ 2 لفظوں کا استعمال کیا گیا، اور جو پہلا لفظ استعمال ہوا وہ خطا اور دوسرا جو لفظ ہوا وہ نافرمانی استعمال ہوا۔ اگر ہم نافرمانی کے بارے میں دیکھیں تو خدا کی جو چنی ہوئی قوم تھی، قوم بنی اسرائیل، جو خدا کی بے حد لاڈلی تھی اور بہت ہی چنی اور بہت ہی خدا کے دل کے قریب تھی، اس نے بے شمار دفعہ خدا کے احکام، اس کے الہام کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ جبکہ خدا نے بے حد دفعہ اس قوم کو اپنی قدرت اور اپنے رحم کو نازل کیا اور انہیں معاف فرمایا، مگر پھر بھی بنی اسرائیل نے خدا کے احکام کی کیا کی؟ سرکشی کی، اور وہ سرکش قوم بنی اور انہوں نے خدا کے احکام، اس کے آئین کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ نہمیہ نبی فرماتے ہیں، نہمیہ 9 باب اس کی 26ویں آیت کے اندر، نہمیہ نبی فرماتے ہیں نہمیہ 9 باب اس کی 26ویں آیت کے اندر، تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے اور انہوں نے تیری شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینکا اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھرا لائیں، قتل کیا، اور انہوں نے غصہ دلانے کے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ دیکھیے خدا کا بندہ نہمیہ نبی فرماتا ہے کہ دیکھ ہے میری قوم، میں نے بارہا تجھ سے محبت کی، لیکن پھر بھی تو نے کیا کیا؟ میرے نبیوں کو، میرے ممسوح کو کیا کیا؟ تم نے قتل کیا۔ خدا نے کیسے کیسے کام نے قوم بنی اسرائیل کے لیے کیے۔ مصر کی غلامی سے ان کو نکالا، بیابان میں سے ان کو نکالا، بیابان میں ان کے لیے من مہیا کیا، بحر کلزم کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر بھی اس قوم نے کیا کی؟ خدا کی نافرمانی کی۔ وہ موسیٰ کے اوپر بڑبڑاتے تھے، وہ خدا کے احکام کے اوپر بڑبڑاتے تھے، وہ پھر بھی ان پچھلی باتوں کو یاد کرتے تھے کہ کس طرح وہ مصر کے اندر وہ ہانڈیاں کھاتے تھے، وہ دھنیے اور پیاز کی بات، وہ روٹیوں کی باتیں کرتے تھے کہ وہاں پر ہم کتنے خوشحال تھے۔ وہ خدا کی اس الہی قدرت کو نہیں دیکھتے تھے کہ جو انہیں مصر کی غلامی سے لے کر نکال کے لے آئے اور بیابان میں ان کے لیے من خدا نے مہیا کیا، بحر کلزم کے 2 ٹکڑے ان کے لیے کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کی؟ خدا کی نافرمانی کی۔ پرانے عہد نامہ میں گناہ کی جگہ جو پہلا لفظ استعمال ہوا وہ نافرمانی ہوا، یعنی کہ خدا کے احکام، اس کے الہام، اس کے وہ قوانین جو خدا نے انسان کو زندگی کے اندر عمل پیرا ہونے کے لیے دیے، وہ ان سے جب برخلاف جاتا ہے تو وہ کیا ٹھہرتا ہے؟ خدا کا نافرمان ٹھہرتا ہے۔ دوسرا جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا وہ استعمال ہوا خطا، اور اس کے لیے خدا کا بندہ فرماتا ہے، پولس رسول فرماتا ہے رومیو 10 باب اس کی 21ویں آیت کے اندر، لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہوں کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا۔ یعنی کہ پولس رسول بھی فرماتے ہیں کہ خدا نے پولس رسول کی معرفت فرمایا قوم بنی اسرائیل کے لیے کہ میں ایک حجتی اور نافرمان قوم کے لیے کیا کیا؟ میں نے اپنے ہاتھوں کو کیا رکھا؟ بڑھائے رکھا۔ اور جو دوسرا اس کا جو لغوی معنی ہم نے دیکھا، اس کو جس کا مطلب بنتا ہے وہ بنتا ہے خطا، یعنی کہ گناہ کے لیے پرانے عہد نامہ میں جو دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا وہ خطا کا استعمال ہوا۔
कौम बनी इसराइल हर साल क्या करती थी, गुनाहों की खताओं की क्या करती थी, कुर्बानी देती थी, ताकि किसी न किसी तरीके से अपने गुनाहों को क्या किया जाए, मिटाया जा सके। जब हम अहबार की किताब उसके 16वें बाब का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर हमें 2 बकरों का जिक्र मिलता है कि कौम बनी इसराइल हर साल 2 बकरे लेते और एक को खुदा के लिए छोड़ दिया था और एक को कौम बनी इसराइल की खताओं के लिए, उस दोनों के ऊपर कुरा डाला जाता और जो कुरा खुदा के लिए निकलता उसको क्या करता कि काहन उसको ज़िबा करता, ज़िबा करके सीधे हाथ की उंगली से 7 दफ़ा तमाम जो पाक तरीन चीज़ें होती उनके ऊपर छिड़कता और उसके बाद जो दूसरा बकरा बच जाता, काहन क्या करता है कि उसके ऊपर हाथ रखता और सारे कौम बनी इसराइल की जो खताएँ थी उसके ऊपर डालकर और क्या कर देता है, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता। और इस बकरे को अज़ाज़ील का नाम दिया गया। अज़ाज़ील का मतलब है यहूदियों की भेंट का बकरा। तो हर साल ये रस्म अपनाई जाती थी ताकि किसी न किसी तरीके से क्या हो, कौम बनी इसराइल के गुनाहों का क्या हो, कफ़ारा हो और उनके गुनाह जो है वो इनसे मिटाए जाएं। सो ये मुख्तसर हमने इस वीडियो की तवज्जो से हमने देखा गुनाह के बारे में कि गुनाह क्या है, गुनाह का मतलब क्या है और गुनाह के लिए पुराने अहदनामा में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और नए अहदनामा में अगर हम चल कर देखेंगे कि नए अहदनामा में गुनाह के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और किस तरह इस्तेमाल हुआ, गुनाह के बारे में तमाम चीज़ों को और तमाम तफासीर को देखेंगे। अब इस कुर्रा अर्ज़ पर जो सबसे पहला गुनाह सरज़द हुआ वो किससे हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, दूसरा गुनाह किससे हुआ और तीसरा गुनाह किससे हुआ है, जानिए हमारी आने वाली नई वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।